ویڈیو کا بیک گراؤنڈ چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم جائیں گے گوگل کے اوپر. یہ گوگل کھول لیا ہم نے. اس کے اوپر ہم سرچ کریں گے گرین اسکرین. گرین اسکرین یہ ہم نے گرین اسکرین سرچ کر لیا. یہ ہم جائیں گے امیجز پہ. یہ امیجز کے اوپر آ گئے. یہاں سے اب ہمیں ایک گرین امیج چاہیے جو یوٹیوب کے سائز کی ہو. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیسرے نمبر پہ ایک امیج ہے. اس کو میں نے کلک کیا. یہ امیج تو گرین ہے لیکن اس کے اندر کچھ نشان سے آ رہے ہیں. تو ہمیں بالکل جو ہے وہ شفاف قسم کی امیج چاہیے. تو یہ نیچے ایک آ رہی ہے. اس کے اوپر میں نے کلک کیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل صاف شفاف امیج ہے. یہ ہمارے لیے پرفیکٹ ہے. اس کو ابھی ہم نے یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. یہ ہماری امیج ڈاؤن لوڈ ہو گئی. اس کے بعد ہم جائیں گے. اس کو ہم نے بیک کر لیا. امیج ہمارے پاس آ گئی. اس کے بعد ہم جائیں گے کیپ کٹ کے اندر. یہ کیپ کٹ کے اندر آ گئے ہم لوگ. یہاں پہ ہم نے کرنا ہے نیو پروجیکٹ. نیو پروجیکٹ کر لیا. فوٹوز پہ آئے. یہ ہم نے جو امیج ڈاؤن لوڈ کی تھی اس کو ہم نے یہاں سے سلیکٹ کیا اور ایڈ کر لیا. یہ ہماری امیج جو ہے وہ اب اس کے اندر آ چکی ہے. اس کے بعد ہم ایسا کریں گے. یہ سب سے نیچے جو ٹاسک بار ہے اس کے اندر 5 نمبر پہ آتا ہے اوور لے. اوور لے کے اوپر ہم کلک کریں گے. ایڈ اوور لے کا آپشن ہے. یہاں پہ ہم ویڈیوز پہ آئیں گے اور ہماری جو ویڈیو جس کا ہم نے بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے اس کو ہم سلیکٹ کر لیں گے. تو یہ ویڈیو ہے ایک چھوٹی سی میں نے سیمپل ویڈیو بنائی ہے. اس کو ہم سلیکٹ کر لیں گے اور اس کا بیک گراؤنڈ چینج کریں گے. یہ ہم نے اس کو سلیکٹ کر لیا. اس کے بعد ہم اس ویڈیو کو سلیکٹ کریں گے اور اس کو ہم زوم کریں گے تاکہ یہ پوری اسکرین کے اوپر آ جائے. اب ہماری پوری اسکرین کے اوپر یہ ویڈیو آ چکی ہے. اب ہم نے اپنی گرین اسکرین کے اوپر کلک کرنا ہے. یہ ہم نے کلک کر لیا. تھوڑا سا آگے ڈریگ کریں گے. یہ اس کے اینڈ پہ جو اینڈنگ آ جاتی ہے کیپ کٹ کی طرف سے آٹومیٹک, اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے. یہ ڈیلیٹ ہو گئی. اب ہم نے گرین اسکرین کو پکڑنا ہے اور اس کو ڈریگ کرنا ہے جہاں تک ہماری ویڈیو ہے. یہ دیکھیں یہ ویڈیو کے برابر ہم نے اس کو ڈریگ کر لیا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اس کو پلے کریں گے ایک دفعہ. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ ویڈیو ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ وائٹ ہے. ابھی ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہے. جب ہم نے اس کے پیچھے کوئی امیج لگانی ہے یا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے تو ضروری ہے کہ ویڈیو کا جو ایگزسٹنگ بیک گراؤنڈ ہے اس کو ریموو کر لیا جائے. تو اس کو ریموو کرنے کا طریقہ یہ ہے. یہ نیچے والے ٹاسک بار میں یہ ایک بیک کا نشان ہے. یہ ہم نے بیک پہ کلک کر لیا. اس کے بعد ہم یہ جو ہماری اس کو سٹارٹ میں لے آئے. اس کے بعد ہماری جو نیچے ویڈیو ہے اس کے اوپر ہم نے کلک کر لیا. پھر نیچے ایک ٹاسک بار کھل گئی. اس کو ہم نے تھوڑا سا اسکرول کیا. یہ آگے دیکھیں کٹ آؤٹ کا آپشن ہے. اس کے اوپر ہم نے کلک کر لیا. اس کے اوپر کلک کیا تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر آ گیا ریموو بیک گراؤنڈ کا آپشن. اس کے اوپر ہم نے کلک کیا تو یہ ابھی ہمارا بیک گراؤنڈ ریموو ہونا شروع ہو جائے گا. یہ دیکھیں یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ریموو ہو چکا ہے. لیکن یہاں پہ اس کی بھی پرسنٹیج چلنا باقی ہے. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ ریموو ہو چکا ہے جیسا کہ آپ اوپر ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. اب سمپلی ہم نے ایسے کرنا ہے کہ اس کو ہم نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. یہ ہماری ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے. اب ہم اس کو پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ یہ دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ گرین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ ریموو ہو چکا ہے. ابھی ہم نے اس کو ڈن کر لیا. کیپ کٹ کا جو ہمارا کام ہے وہ ہمارا کام ختم ہو گیا. اب ہم نے اس کو بیک کیا. اس کے بعد ہم اوپن کریں گے وی این ایپ.
ये VN ऐप हमने ओपन कर ली। ये देखें, ये हम न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक हो गया। अब हम जाएंगे फ़ोटोज़ के ऊपर। यहाँ से हम वो बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे जो बैकग्राउंड हमने अपनी वीडियो के अंदर ऐड करना है। तो ये एक मैंने डाउनलोड किया हुआ है, आप बैकग्राउंड्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इसके ऊपर मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये हमने प्रोसेस कर दिया। ये देखें, ये बैकग्राउंड आ चुका है। उसके बाद हम ये देखें, ऊपर से अगर हम करें, सबसे पहले साउंड का निशान है, उसके बाद ये साउंड का निशान है, इसके बाद नीचे टेक्स्ट का है और इसके बाद स्टिकर का है। ये स्टिकर के निशान के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये देखें, यहाँ पे हम लेके आएंगे अपनी वीडियो। ये हमारी वीडियो जो जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया था, ये हमने उसको सेलेक्ट कर दिया। ये देखें, अब हमारी वीडियो आ चुकी है हमारे बैकग्राउंड के ऊपर। अभी तक ये ग्रीन है। इसको हमने जूम कर लेना है वीडियो को, जैसे हमने पिछली दफ़ा किया था कैपकट ऐप में। ये हमारी अब वीडियो जूम हो चुकी है। अब हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो ये देखें, ये हमने अपने स्टिकर वाली जो हमने ऐड किया था इसके ऊपर हमने एक दफ़ा क्लिक किया तो नीचे एक ऑप्शन आ गया 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे नीचे वाली टास्क बार में उसका जो लिखा हुआ है क्रोमा, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हमने क्लिक किया। जैसे इसके ऊपर हमने क्लिक किया हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया। लेकिन ये है कि अभी थोड़ा सा वो ब्लर है। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है क्रोमा, क्रोमा लिखा हुआ, इसके नीचे ऑप्शन आ रहा है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हमने 100% कर लेना है। ये आप देखें, जैसे ही मैं इंटेंसिटी बढ़ाता जा रहा हूँ इस बैकग्राउंड के अंदर पूरी तरह से इमेज जो है वो सेट होती जा रही है। तो ये स्पिल को हमने नहीं छेड़ना, इंटेंसिटी को हमने 100% कर लेना है। तो ये हमने इसको ओके कर लिया। अब इसके बाद एक काम और करना है। फिर हमने इसको थोड़ा सा आगे किया। ये हमारी जो वीडियो है इसको हमने, ये देखिए, सबसे पहले इसके आगे जो जैसे हमने कैपकट के अंदर से रिमूव किया था, इसके आगे भी एक VN का आता है इनपुट टाइटल, इसको हमने डिलीट कर लेना है। इसके बाद हमने इसको नीचे वाली जो हमारी इमेज है इसको हमने थोड़ा सा ड्रैग कर लेना है और उसके बाद हमने ये देखें, ये जो हमने जो इसके अंदर वीडियो ऐड की थी इसको हमने यहाँ से पकड़ना है, इसको हमने खींच लेना है। अब ये 8 सेकंड की वीडियो है। ये देखें, फिर नीचे वाली को हमने पकड़ के थोड़ा सा 8 सेकंड पे लेके आना है, क्योंकि ये सबसे पहले बैकग्राउंड जो है उसको हमने ड्रैग करना है। जितनी वीडियो होगी उतना हमने बैकग्राउंड को ड्रैग करना है। उसके बाद फिर ऊपर जो हमने वीडियो की हुई है इसको हमने यहाँ से पकड़ना है एंड से, जैसे हमने पहले इसको किया। ये हमने इसको खींच के 8 मिनट 12 सेकंड पे कर दिया। यानी इतनी ही ये वीडियो थी। तो अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। अब इसके अंदर आवाज़ नहीं है, बाकी हमारी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर आवाज़ कैसे लाएंगे? सबसे पहले हम अपनी जो वीडियो है जो हमने स्टिकर के तौर पे ऐड की हुई है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और नीचे वाली टास्क बार को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। ये वॉल्यूम का निशान है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इस वॉल्यूम को हम 100% कर देंगे। ये देखें, आवाज़ आनी शुरू होगी। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। ये अब यहाँ तक हमारी ये वीडियो है। अब हमने ऐसा करना है कि ये इसके बराबर इसको खींच लेना है। यहाँ से इसको हमने स्प्लिट कर देना है और ये आगे वाला जो हिस्सा है इसको हमने डिलीट कर देना है। अब हमारी बैकग्राउंड और हमारी वीडियो जो है वो बराबर हो चुकी हैं। इसको शुरू से एक दफ़ा प्ले करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ।
ये आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे इसका बैकग्राउंड तब्दील हो चुका है और इसकी वॉइस वगैरह जो है सब वैसी की वैसी है। अब हम इसको डाउनलोड करेंगे। ये सबसे टॉप पे एरो का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये बिट रेट्स है सबसे नीचे। सबसे ऊपर है एक्सपोर्ट ओरिजिनल, इसको हमने एज इट इज़ रहने देना है। रेजोल्यूशन वगैरह, ये FPS, ये सब इसको हम छेड़ भी नहीं सकते फ़िलहाल, ये ऑटोमेटिक होता है। लेकिन ये जो बिट रेट्स है इसको हम बढ़ा सकते हैं। बिट रेट्स को बढ़ाने का फ़ायदा ये है कि अगर हम ये इसको लेट्स सपोज कि 100% कर लेते हैं तो ये लाइक फुल अल्ट्रा HD में आएगी। और बड़े से बड़े PC पे आप इसको करें, किसी भी डिवाइस पे इसको खोलें, ये इसका कभी भी पिक्सल नहीं फटेगा, ये फुल HD होगी। लेकिन अभी हमें इसको जो है कम पे ही रखना है, क्योंकि इसका हमें फ़िलहाल हम सैंपल के लिए बना रहे हैं, हमें चाहते हैं कि हम इसका साइज़ जो है वो कम हो। सो हमने इसको उतना ही रखा जितना ये ऑटोमेटिक दिया गया था, तो हमने इसको क्लिक कर लिया। ये अब हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है। ये देखें, ये अभी हमारी वीडियो तैयार हो चुकी है। यहाँ पे टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं। बहरहाल इसको मैं सेव टू एल्बम कर देता हूँ। ये हमने अभी इसको बैक किया। अभी हम अपनी गैलरी में जाके इसको चेक करेंगे कि हमारी वीडियो कैसी बनी है। तो ये हम अपनी गैलरी में आ गए। अभी हमने ये वीडियो चेक करनी है। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। ये आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है और परफेक्टली चेंज हुआ है। आप देखें कि ये इसमें आप कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि इस पे कोई गलती है या कहीं से इसके अंदर कोई आपको लूप होल नज़र आ रहा है। ये आपकी वीडियो जो है मुकम्मल तौर पे प्रोफेशनली इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। और इस तरीके से आप जितनी भी वीडियोस बनाएं, जहाँ पे भी बनाएं, आप इस तरीके से उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं।